Сайн байцгаана монголчуудаа, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хэд хоногийн өмнө фэйсбүүкээр явуулсан Солонгос улсын визний хувилт манд өөрчлөлт орсон байна. Солонгос улсад 3 жилээр дээш хугацаагаар харлсан гадаад иргэд нутаг буцахт нь 20 сая воноор торгох болсон гэсэн энэхүү хууль батлагдсан гэсэн мэдээллүүд фэйсбүүкээр явуулсан. За энэхүү мэдээлэл яг үнэн зөв болох эсхийг нь мэдхийг хүсэж байгаа манай Монгол иргэд маш их олон байсан учраас Долбоо ТV өчигдөр яг энэ визний талаарх мэрэгжлийн хүнтэй нь уулзчаад ирлээ. Тэгвэл та бүхэндээ энэхүү Монголын телевизээс гаргаж байгаа энэхүү мэдээллийг төрүүлж хүргээд дараа нь энэхүү шинээр гарсан хууль үнэн зөв болох эсхийг мэрэгчлэн маань юу гэж ярих нь хамт сонирхцгоё. Харин Солонгос улсад хууль бусаар ажиллаж амьдарч байгаад нутаг үтсэж байгаа хүмүүс торгуул төлөх журмыг Солонгосын талд баталсан байна. Тодорхойлох юм бол 3 жилээс дээш хугацаанд хууль бусаар амьдарч байгаад баригдах юм бол 20 сая воноор торгох юм байна. Харин 3 жилээс дээш хугацаанд хууль бусаар амьдарч байсан ч өөрийн хүсэлтээр нутаг буцахаар хандах юм бол 10 сая воны торгуулийг оногдуулахаар зохицуулжээ. Гэхдээ 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ээс 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны хооронд өөрийн хүсэлтээр нутаг буцаж байгаа хүмүүс торгуул төлөхгүй юм байна. Мөн өөрийн саналаар нутаг буцах хүмүүс буцах өдрөөс хэд хоногийн өмнө заавал оршин суугаа нутаг дэвсгэрт хамгийн ойрхон гадаад иргэн хариатын төв дээр очиж урьдчилан бүртгүүлэх шаардлагатай гэлээ. Өмнө нь буцах өдрөө Инчоны нисэх онгоцны буудлын дээр ирж бүртгүүлж хил гардаг байсан процессыг ийхүү өөрчилсөн байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад хараар ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийг торгодог болсон. Шалтгаан нь гадаадын нэг иргэн хараар амьдарч байхдаа бусдыг автомашинаар дайрч улмаар оргон зайлсан хэрэгээс болж ийхүү шин журмыг баталжээ. 네, 안녕하세요. 출입국 업무를 전문으로 하고 있는 동북 삼성 행정사입니다. 오늘은 몽골인 분들이 불법 체류에 대해서 관심이 많다고 하여서 오늘은 인터뷰를 하게 되었습니다. 기본적으로 자진 신고를 하는 경우에 2019년 12월 11일부터 2020년 6월 30일까지 자진 출국자에 한해서는 범칙금이 없습니다. 그러나 2020년 4월 1일부터 적발이 되는 경우에 범칙금을 부과하게 됩니다. 또한 2020년 7월 1일부터 자진 출국하는 사람에게도 범칙금 부과됩니다. 그 범칙금을 부과하는 금액은 그 정해진 요율표에 의해서 뭐 30%, 50%, 뭐 100% 이렇게 부과를 차등적으로 적용하기 때문에 기본적으로 2020년 6월 30일까지 자진 출국하는 사람은 범칙금을 안 내지만 그 이후에 출국하거나 4월 1일, 내년 2020년 4월 1일부터 적발되는 경우에 단속에 걸릴 경우에는 범칙금을 부과하게 됩니다. 벌금을 안 내면 입국금지 영구 걸립니다. 영구히 못 들어오는 거죠. 영원히 못 들어오는 거. 예. 뭐 벌금 안 낸다고 해서 뭐 실형 같은 건가요? 그러진 않은데 이제 출국을 시키고 영원히 입국 금지를 시킵니다. 이번에 12월 12일부터 시행한 그 정책에 따르면 자진 신고하고 출국하는 경우에 3개월서부터 순차적으로 6개월까지 재입국을 하게 됩니다. 그래서 이번에 먼저 출국하는 사람은 3개월 후에 재입국 비자를 받아서 재입국할 수 있습니다. 그거는 이제 법무부, 법무부를 믿어야 되는데요. 그거는 제가 봤을 때는 재입국이 가능하다고 봅니다. 한국 정부는 믿으라고 발표를 하였지만 그것을 그것마저도 못 믿는다 그러면 방법은 없겠지만 이번 기회에는 과거와 달리 재입국이 가능하기 때문에 이번 출국하셔도 됩니다. 네, 맞아요. 그 2016년도, 2018년도 불법 체류자인 경우에 한해서도 입국 금지를 면제해 주었지만 이번에는 재입국이 가능합니다. 정부에서도 그런 확인서를 발급해 주기 때문에 재입국이 가능하다고 봅니다. 그 학생의 경우에 본인을 증명할 수 있는 여건이 있어야 되고요. 여건이 있어야지 출국이 가능합니다. 이번 경우와 똑같이 출국 후 3개월 정도 후에 재입국으로 진행할 수 있고 일단은 그 단기 비자로 입국할 수 있습니다. 만약에 이제 그 학생이 학교를 재학 중이라면 그 서류를 준비해서 일반 연수 비자라든가 유학 비자를 받으면 될 것 같습니다. 벌금은 없습니다.
E9 비자에서 E7을 바꿀 경우에는 그 자격 요건이 좀 따르는데요. 그 자격 요건만 자기가 충족한다면 E7 비자도 가능합니다. 의료보험은 국내에서 6개월 이상 체류하는 경우에 의료보험을 줄 수가 있습니다. 그래서 단기에 있는 3개월 체류하는 사람들은 들 수가 없고요. 최소한 6개월 이상 체류하는 사람에 한해서 의료보험이 적용이 가능합니다. 먼저는 이제 관할 출입국사무소, 주소지 출입국사무소 가서 1차 조사를 받고 이제 범죄 유무, 출입국법 위반 관련돼서 1차 조사를 받고요. 거기서 이제 문제가 없는 경우에 한해서는 2차적으로 최소한 3일 이후에 출국하기 위한 공항 항공권을 가지고 이제 인천공항으로 가서 출국을 위한 2차 조사를 받고 그리고 출국하시면 됩니다. 어, 2019년 12월 11일 날 시행된 겁니다. 얼마 안 된 것 같은데요. 그 비자는 2번 받을 수 있습니다. 첫 번째는 1차 단기 비자, C3 비자를 받는데 3개월 체류할 수 있습니다. 3개월 체류한 다음에 출국한 다음에 2차적으로 다시 비자를 받을 수 있는데요. 그거는 이제 1년 복수 비자인데 3개월씩 체류할 수 있습니다. 외국인 자녀인 경우에는 이제 경제적 요건이 충족돼야 됩니다. 경제적 요건이 충족되고 생활비가 확보가 되고 인정이 된다면 아이는 이제 F1 비자를 받고 F1이요? 네, F1 비자를 받고 학교를 다닐 수 있습니다. 한국인과 결혼한 사람의 경우가 많은데요. 특히 이제 아이가 있는 경우에는 국내에서 출국하지 않고 벌금을 내고 체류할 수 있습니다. 그러나 3년 이상 불법 체류를 한 전력이 있다면 범칙금이 2천만 원입니다. 그것을 감수하고 국내에서 체류 변경을 할 수 있다면 그 방법을 하고요. 만약에 2천만 원이라는 그 경제적 부담이 있다면 출국한 다음에 다시 아까 같은 방법으로 C3 비자로 들어와서 아이가 있으면 국내에서 체류 변경을 하고 아이가 없는 경우는 본국에서 F6 비자를 받고 들어오면 될 것 같습니다. 혼인신고가 이미 되어 있다면 남편이 굳이 출국할 필요는 없습니다. 여기서 불법 체류자도 혼인신고 할 수 있는 거예요? 혼인신고 할 수 있습니다. 그 사건으로 인해서 자진 출국 3일 전에 자진 신고를 해야만이 출국할 수 있습니다. 그전에는 공항으로 가면 바로 당일날 출국이 가능했었는데 그 교통사고 사건이 나오면서 이제 출국 3일 전에 조사를 받고 3일 후에까지 어떤 경찰서에서 신원조의 어떤 그런 부분이 문제가 없다면 출국할 수 있도록 제도가 바뀐 겁니다. 그 범죄라는 개념은 출입국 입장에서는 일반 형사 관련된 범죄는 다 범죄를 일단 보고요. 거기에는 이제 기소유예, 벌금, 집행유예, 징역형 기본 범죄를 보고 있고요. 그리고 이제 그 외에 다른 법도 있어요. 출입국관리법이라든가 다른 기타 법을 위반하는 경우는 다 범죄를 보고 있습니다. 그것도 속합니다. 이제 불법 취업을 하거나 불법 체류를 하거나 아무튼 법에서 벗어나는 행위라는 자체가 범법 행위로 보고 있습니다. 일단 불법 체류자 입장에서는 출입국에서 일단 1차 조사 받는 부분, 또한 이제 공항에서 2차 조사 받는 것, 그리고 이제 본국에 돌아갔을 때 정말 비자를 받을 수 있는지 여부, 이제 그 부분들에 대해서 서류적인 일, 비자 신청하는 일, 이제 그런 부분들을 이제 도와주고 있습니다. 제가 봤을 땐 기타 범죄가 없다면 불법 체류 외에 다른 어떤 형사적인 아니면 남의 여권을 사용했다는 경우라든가 어떤 특별한 어떤 범죄가 없다면 재입국이 가능하다고 봅니다. 그거를 누구를 믿고 가느냐의 문제인데요. 한국 정부를 믿을 것인지 본인이 판단할 것인데요. 일단은 그런 부분들은 제가 봤을 때 입국이 가능한다고 봅니다.
정말 또 확신이 없다면 사무실 방문하시면 제가 좀 더 설명해 드릴 수 있습니다. 저는 이제 출입국 업무를 6년 넘게 해왔고요. 국내에서 비자 변경, 뭐 결혼 비자, 또 형사 관련 문제로 비자 변경하는 문제를 많이 했기 때문에 그런 어떤 문제가 있으면 연락 주시고요. 특히 이번 불법 체류자 자진 출국 정책이 과거에는 출국하고서 입국 못하는 사례가 많았지만 이번 기회에 출국하시면 돌아올 수 있으니까 그런 부분에 대해서 유념하시고 재입국하시면 좋겠습니다. 또 그런 부분에 대해서 또 문의사항이 있으면 저희 동북삼성 행정사로 연락 주시면 정성껏 설명해 드리겠습니다. За та бүхэн шинээр гарсан хуулийн талаар сайн ойлгож авсан байх гэж найдаж байна. За энэ талаар та илүү их мэдээлэл, илүү их зүйлийг мэдхийг хүсч байвал бичлэгийнхаа төгсгөл би саяны мэрэгчлэлтний утасны дугаарыг та бүхэндээ үлдээ. Та утсаар яриад очиж уулзаад илүү их мэдээллийг аваарай. Бидэрт магадгүй илүү их боломж, илүү их шанс байгаад тахт бид нар анзаарахгүй үнийг өнгөрөөгөөд байдаг гэж магадгүй. Өнөхөө 2020 оны 6 сарын 31 хүртэл батлагдсан шинэ гарсан энэ өршөөлийн хуулийн дагуу бидэнд авч ашиглаж болох юу вэ? Та маш сайн судлаад үзээрэй гэж хүсмээр байна. За тэгвэл бүгдээрээ золбоо твитээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.